अस्सलाम वालेकुम। हालिया जो कशीदगी इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के हवाले से चल रही है और मस्जिद अक्सा के हवाले से चल रही है, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ बातें बताई। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये मसला है क्या। देखें, जिस वक्त यहूदियों ने अपना एक ड्रामा किया होलोकॉस्ट का और एक झूठ बोला कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, और फिर आखिर में उन्होंने एक प्रॉमिस लैंड के नाम से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म करने के बाद फ़लस्तीन के अंदर आने के बाद ज़मीनें खरीदी, और ज़मीनें खरीदने के बाद उन्होंने अपना एक मुल्क तामीर किया ये कह के कि हमारे पास से हज़ारों साल से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उन्होंने आने के बाद एक मुल्क के ऊपर कब्जा किया। उस कब्जा करने के बाद अब इस कब्जे को समझने से पहले बैतुल मुक़द्दस का थोड़ा सा समझ लें। बैतुल मुक़द्दस एक शहर का नाम है, एक शहर है, और मौजूदा जेरूसलम के अंदर एक एरिया है जिसको हम ओल्ड सिटी का नाम देते हैं। ओल्ड सिटी दरअसल 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है। ओल्ड सिटी को समझने के लिए आप में से वो लोग जो किले के माहौल को समझते हैं वो समझ सकेंगे कि किला, उसके अंदर जाने के कुछ रास्ते होते हैं। जब आप उस रास्ते के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर आपको उसी किले के अंदर बाजार भी मिलते हैं, आपको उसी के अंदर खेल के मैदान भी मिलते हैं, इबादत गाहें भी मिलती हैं, होटल्स भी मिलते हैं, बाजार भी मिलते हैं, इस किस्म का सारा सिलसिला होता है। तो ये ओल्ड सिटी का जो इलाका है, जो पुराना एंशिएंट दौर से चल रहा है, जिसके अंदर हजरत मूसा, हजरत ईसा और ये तमाम लोग यहाँ पर जिनका आना हुआ है और बेशुमार अंबिया कराम यहाँ पर होके गए, ये जो ओल्ड सिटी का इलाका है इसको फिर 4 हिस्सों में इंटरनेशनली तकसीम किया हुआ है। ये जो 4 हिस्से हैं उनके अंदर एक मुसलमानों का है, एक यहूदियों का है, एक आर्मीनियंस का है और एक ईसाइयों का है। यहाँ इन तमाम लोगों के अपने इज्जत की जगह है, जो सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अंदर मस्जिद अक्सा वाला जो इलाका है, जो कंपाउंड है, ये एक ओपन कंपाउंड है, एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, बड़ा मैदान है जिसके अंदर मस्जिद, जिसको पूरे कंपाउंड को मस्जिद अक्सा कहते हैं। मगर इसके अंदर 4 से 5 मस्जिदें तामीर हुई हुई हैं, छोटी छोटी, जहां पर लोग अपनी नमाजें अदा करते हैं। अदरवाइज ये पूरा एक कंपाउंड है जिसको हम मस्जिद अक्सा के तस्वर करते हैं, मस्जिद अक्सा कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस ये पूरा का पूरा शहर है जिसको हम ओल्ड सिटी कहते हैं। और अब वो जेरूसलम जो है वो बड़ा हो गया है। अब जेरूसलम की जब ये बड़ा हुआ और फिर इसके ऊपर इन यहूदियों ने अपना कब्जा किया 1967 में, तो उसके बाद उन्होंने ये जो ईस्ट और वेस्ट का था, ईस्ट जेरूसलम बेसिकली मुसलमानों के पास था, मस्जिद अक्सा यानी ओल्ड सिटी ये मुसलमानों के पास थी, इसका इंतजाम मुसलमानों के पास था। मगर 1967 के अंदर यहूदियों ने कब्जा कर लिया इस ईस्ट जेरूसलम के ऊपर भी, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ओल्ड सिटी यानी वो किला, वो एरिया, उसके जहां मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जहां ईसाइयों का भी जो होली साइट्स से मौजूद है यहूदियों की, और जो हमारे आर्मीनियंस की साइट्स है, इन तमाम साइट्स के ऊपर इस वक्त वर्चुअली जो कब्जा है वो इजराइलियों का है। अब जो लोग इस एरिया के अंदर ओल्ड सिटी के यानी मुस्लिम एरिया में रहते हैं, वो तो बड़े आराम के साथ जा सकते हैं और जाके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेस्ट साइड से है, यानी जेरूसलम शहर में वेस्ट साइड से अगर कोई है, तो वो उसको भी एक परमिट लेना पड़ता है इस तरफ आने के लिए। दैट इंक्लूड्स क्रिश्चियंस ऑल्सो। अगर क्रिश्चियन को भी अपनी ओल्ड सिटी में आना होगा तो वो परमिट मांगेंगे, और मोस्टली ये परमिट उनको भी नहीं मिलता, मोस्टली मुसलमानों को भी नहीं मिलता। रहते बैतुल मुक़द्दस के फासले पर है, जेरूसलम शहर में रहते हैं, मगर वो वेस्ट साइड के ऊपर रहते हैं, और जो ईस्ट साइड वाले लोग हैं वो उस तरफ नहीं जा पाते। जैसे आपके मुख्तलिफ तालकों का इलाका होता है, ये हैदराबाद का है, लतीफ़ाबाद का है, कासमाबाद का है, तो ये एक ही शहर में रहते हुए अपनी जगह पर नहीं जा सकते। इसके ऊपर 1967 के अंदर गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्जा कर लिया था, और अब एक तरीके से टेक्निकली जो कंट्रोल है वो इन्हीं लोगों का है। अब यहाँ एक जगह है शेख जर्रा, ये एक छोटी सी सोसाइटी है, एक कम्युनिटी, एक इलाका है, एक वार्ड है, एक मोहल्ला है। इस शेख जर्रा का इलाका जो है ये भी इस वक्त मुस्लिम जो एरिया है, अब उस एरिया में आता है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा आता है, उसी के अंदर शेख जर्रा भी एक इलाका है। इस इलाके के अंदर वो लोग अपने यहूदियों को सेटल करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहां से लोग निकल जाए। तो शेख जर्रा वाले लोगों ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, बड़े एहतजाज किए कि आप ये ना करें, ये सारी चीजें ना हो। तो उस पर वो मुसलमानों को जो सॉफ्ट टारगेट है वो बेसिकली ये मस्जिद अक्सा है, तो वो मस्जिद अक्सा में घुस जाते हैं, चूंकि कंट्रोल उनका है और वहां के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत होती है, तो वो पढ़ रहे होते हैं। अब इस दिन बहुत सारे मुसलमान एक साथ जमा हुए हुए थे, सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए निकल के आए हुए थे मस्जिद अक्सा के अंदर। तो वहां इन लोगों ने हमला किया, एक बहाना बना के कि जी हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था वगैरह, जो बिल्कुल एक गैर कानूनी बात है। बात दरअसल ये है कि अगर आप इनके सामने चुप रहोगे तो ये कुछ नहीं कहेंगे,
لیکن جہاں آپ ان کو شیخ جرہ سے نہیں نکلوگے تو یہ آپ کا اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی زمین ہتھیانے کا ایک ایریا ہے کہ یہ شیخ جرہ کی زمین کسی طریقے سے ہتھیائیں تاکہ اپنے لوگوں کی آباد کاری اس زیادہ ایریا میں کر سکیں, کیونکہ جو پرومسڈ لینڈ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی جو برکتیں اس ایریا کے اندر ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. ہم بحیثیت امت تو اس جگہ کی حیثیت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جدھر مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے میرے نبی نے تمام انبیاءوں کی نماز پڑھائی, اس جگہ سے وہ ایک ایریا کھلتا ہے جہاں سے آپ سیدھا آسمانوں کی طرف گئے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان سب جگہوں کو دیکھنے کے لیے ہم تو لا علم ہیں مگر وہ بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس وقت وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ تمام لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور تمام لوگ الگ الگ جگہوں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بھر کے بیت المقدس کی طرف پہنچ رہے ہیں, بیت المقدس میں مسجد اقصی کی طرف جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے کہ کہیں وہ اس کو اس چیز کے بہانے گرا نہ دیں. ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پہ مسجد اقصی کے نیچے اتنی سرنگیں کھود دی گئی ہیں, اتنی سرنگیں کھود دی گئی ہیں کہ کسی بھی وقت یہ ڈیمالش ہو سکتا ہے. اگر یہ گر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ لوگ وہاں پر اپنا وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہیکل سلیمانی, جس کے اندر یہ سارا کام ہے. یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان سب کے پیچھے مذاہب کار فرما تھے. مذہب اس کو کہتے ہیں جو انسانوں نے خود اپنا ایجاد کیا ہوتا ہے. یہ وہ مذاہب ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے صرف ایک ہم مسلمان ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر چلنے کے وقت یا مذہب کی باتیں کرنے کے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑا گناہ کر رہے ہیں, جبکہ پوری دنیا جو لڑائی کر رہی ہے وہ اس مذہب کی بنیاد کے اوپر کر رہی ہے. آج اگر بیت المقدس میں یا آپ کے مسجد اقصی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پیورلی مذہب کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس چیز کا جواب اگر کوئی دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اسلام دے سکتا ہے, کیونکہ اسلام پہلے انسانیت کی بات کرتا ہے اور پھر وہ لوگوں کے اندر برابری اور انصاف لے کے آتا ہے. یہی حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کہ ہر کوئی لڑ رہا تھا اور مذہب پہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے کر رہا تھا, اور اسلام نے آ کے ان سب چیزوں کو ٹھیک کیا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ویژن کو ٹھیک کریں اور بات کو سمجھیں اور مسجد اقصی کی اہمیت کو سمجھیں. یہ وہ تیسری ہولی سائٹس ہے جو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ہے. اس کا بہت اہم جگہ ہے. اسی جگہ کے اندر کوئی ایسا ہول ہے کہ جدھر سے آپ حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف گئے اور یہیں سے رسول اللہ بھی گئے ہوئے ہیں. رسول اللہ واپس آ گئے, حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے. اس کی اہمیت کو پہچانیں اور سمجھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. مسلمان کے بچوں کے ہاتھ میں صرف پتھر ہیں اور جانماز اور مسلح ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہے تو صرف ان کی وہ دعائیں ہیں جو وہ دنیا بھر میں بھیج رہے ہیں کہ شاید کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے اور اٹھنے کے بعد ان کو جواب دے. اور یہ صلاح الدین ایوبی ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی نوجوان نہیں ہوگا بلکہ یہ کسی ملک کا سربراہ ہوگا. اس سربراہ نے جواب دینا ہے, ہم نے جواب نہیں دینا ہے. ایک سربراہ نے جواب دینا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے, جس کے کنٹرول میں فوج ہے, جس کے کنٹرول کے اندر بم ہے, جس کے کنٹرول کے اندر لوگوں کی تقادیر کے فیصلے ہوئے ہیں. ان کو دینا ہے, چاہے وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, چاہے وزیر اعظم ہے, وہ فیصلہ لیں گے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہماری لیڈروں کے اندر یہ غیرت آئے اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, اللہ تعالی ہم سب کو طاقت دے. السلام علیکم.